यस्यास्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मविहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजा सदयितास्तोदासिदासिगण श्रीरे श्रीरीत्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मनैव त्वद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालां मातुमेय त्वया निरवधि नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दासयिति प्रपन्नयिति च तोऽस्म्यहं निर्भयो लोकैः केसरी लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदम् ईशा त्वदकरुणा निरीक्षण सुधा संरक्षणाद्रक्षते नष्टां प्राक्तदलावतास्त्रिभुवनां सम्प्रत्यनन्तोदयं श्रेयो नैहरविन्दलोचनमना कान्ताप्रसादादृते संश्रेत्याक्षण वैष्णवाद्यसुनिणां सम्भाव्यते कर्हिचिद शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद् ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि याप्यतरं रूपं यदद्भुतं यान्यान्यानि यथा सुखां विहरतो रूपाणि सर्वाणि न्याहो स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित् वन्दे वरदवल्लभं स्वादयत्पदामोरवत्यानां विद्वांसशेषकल्मष वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्।